سامحني بالله الوقت ما عادش معناتها ومعلومتك وصلت وسي بون ترجمها له ويجاوب معناتها سامحني خاطر فما برشا عباد تحب تحكي زادت معناتها سي بون سؤالك احنا فهمناه قلت ربي نوصلوا له معناتها كل عام بالسلسلة نشوفوا أفلام تحكي عن الحرب 3-4 أفلام كل عام. بقى السنة رينا فيلم بالمنظور آخر نوعا ما، فيلم مخرج نتاعو إيطالي. من الأول توقعت أنه الفيلم مش يورينا معناها حاجة ديفيرونت، رؤية مختلفة على اللي قاعدين نشوف فيه في الأفلام التونسية تحكي عن الحرب. معناها لقينا انه الفيلم بريسك فيلم تونسي يحكي عن الحرب. كنت نستنى انا في ايماجات اقوى من هكا، كنت نستنى في ايماجات نتاع بوليسيه كيف يضربوا في الحراقه، بوليسيه كيف اي حراق يحاول يتعدى السياج باش يهرب يقتلوه بالكرتوش. ريناها الفيديوهات هذوما في الفيسبوك معناها. كنت نستنى في حكايه كيف نكتب بما انه هو كان قريب الموقع لما دوزة كنت نستنى في حاجة. نشكر على البونسون الموسيقى اللي مخدومة سورتو الغنية. Prima hai chiesto i tunisini perché, cioè chi sono questi tipi di tunisini? Sì. Clandestini che l'Italia dovrebbe mandare via, oppure del tunisino tradizionale immigrato economico che sta scappando da Tunisia per avere un altro futuro in Italia. Ascolta, in quei 35.000 tunisini che c'erano a Lampedusa c'erano chi? فيها 35,000 مهاجر اللي في لامبيدوزا. C'erano chi scappava dalle prigioni. Quindi l'unico motivo era quello di andarsene in Italia, perché qua venivano di nuovo nuovamente arrestati. وهذاك السبب اللي ما يلزمهمش يمشوا لايطاليا خاطر ما عندهم حتى افاده لايطاليا. Chi cercava proprio, ne approfittava che non c'era più il governo Ben Ali, allora la frontiera era aperta e scappava dall'Italia. فما شكون زاد اللي فرحان اللي ما عادش فما الحدود هذوما موجوده باش هذوك هرب باش يمشي نحو مستقبل اخر. Chi apparteneva al clan Trapezi ولو كانوا المحسوبين في الموجودين دوك فما ناس محسوبين على الكلام تاع الطرابلسي على عصابه الطرابلسي وهاربين من تونس. chi scappava dalla miseria هما اللي هاربين من الفقر ومن e chi partiva per moda. ما فماش كل ماشي سلامون Per moda perché il vicino di casa era partito, tutti partivano, allora perché io devo rimanere in Tunisia, anche io voglio andare a Lampedusa. اصدقاء مشاو جيرانه دونك علاش هو لا نمشي حتى انا لامبيدوزا. La seconda domanda che si mi chiedevi, avete avuto la Bengardena, Tatuin nel sud, ok, ma Lampedusa è un'isola, 5.000 abitanti, non era che il problema dell'Italia, il problema era Lampedusa. Come si facevano a tenere tutte quelle persone là? Non era che li volevano mandare perché non ne voleva l'Italia, era un problema dell'Europa e non restare su un'isola piccola. لامبيدوزا ماهيش تطويل ولا جزيره صغيره صغيره فيها 5000 ساكن بركه. كيفاش تنجم تعمل الجزيره هذه باش تقبل فوق ال 5000 35,000؟ هذا التساؤل تاعو، هذا النقطه اللي حاب يقول عليها. l'autre partie تاع جاوب على اسئلتك ولا ما زال عندك تعرف سلوات حرب C'è ancora la risposta di... في السهرية في السهرية اجتماع عادي وما حدا مش دوق في مدريد بتاع الناس. S'il vous plaît, معلش وقت نتلقى نعداو الديسكسيون Après, nous va parler, moi et toi. Après ce soir, nous va parler. Sadiq. Ici, ce n'est qu'une initiation du débat, ce n'est pas tout le débat, et on peut continuer le débat pendant la soirée, pendant le dîner. Donc, on passe la parole à Christophe pour prendre une dernière intervention. Juste quelques remarques très rapides. Premièrement,
espagnol au Maroc. C'est un sujet récurrent, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un reportage. La deuxième chose, c'est comment comprendre cette vague d'émigration d'après le 14 janvier. Est-ce que c'est des révolutionnaires? Est-ce que c'est des contre-révolutionnaires? Je crois que c'est un phénomène qu'on retrouve chaque fois qu'il y a une dictature qui s'écroule. Les Italiens ont été empêchés d'émigrer par Mussolini pendant 22 ans. Donc ils ne pouvaient que émigrer clandestinement, essentiellement vers la France. Dès que le régime de Mussolini s'est écroulé, à partir de 1943, mais surtout à partir de 1947-1948, les Italiens ont repris l'émigration en masse. Simplement, comme on avait besoin d'eux et qu'on les accueillait, ça n'a pas fait de scandale, ça n'a pas fait d'histoire. Les patrons des usines allemandes qui avaient eu des ouvriers italiens à l'époque du nazisme, dans le cadre du service du travail obligatoire, des travailleurs forcés, avaient gardé les fichiers avec les adresses de tous les travailleurs forcés. Ils leur ont écrit pour leur demander s'ils avaient un frère ou un cousin qui ne voulait pas venir travailler dans une usine allemande. Dernier point sur la dissuasion. Il n'y a pas de moyen de dissuader un jeune qui veut voir de l'autre côté commencer. Si moi ou lui on vient et on vous dit non, vous savez, chez nous c'est la merde, vous ne pouvez pas nous croire parce que nous on a l'air d'être bien là où on vit. Pourquoi est-ce qu'on doit vous empêcher d'aller vous rendre compte par vous-même de commencer? Voilà. Et ça touche à une liberté fondamentale de l'homme, c'est la liberté de circulation. استنى في مزيد كثير البوليسيه كيف تسمع في الحراق في دور يطلبون Il n'y a pas de majeur choc parce que pas vrai que les policiers frappent les usines et je ne trouve pas des major choc quoi. Les major choc peut-être ça va tomber un bateau. Et les major choc que j'ai à la maison sont des cadavres, comme ça, cadavres. Je ne préfère pas montrer parce qu'il n'y a pas rien que voir avec les langues qui me gouverneranno. Ma chose sono des aviv dove siamo guardati Tunisia, Lampedusa, pas Italia, Tunisia, sono state choses. Merci Salvatore, نشكرك على الفيلم. نقول انا في ماهوش صحيح والو البوليس يضرب المهاجرين بالرصاص. نقول انا عندي تصور تاع ناس ماتت في البحر وحبوا يجيو لامبادوزا وماتوا في البحر، وعندي تصور صورت وعملت فيديو. يقول ما نجمش نحطوا تصور هما يبان شوكي يصدموا العباد، واذا كان مش نجم مدهم السلطات التونسيه مش مدهم المواطن بالك بعد تصحى لهم مش عارفوا على اشخاص ولا حاجه. نقول انا ماهوش في الهدف نتاعي، وانا ما مانيش نعمل في السينما اللي باش نسلم بها العباد ولا نمثل مشاعر. نشكروا سلفاتوري على الفيلم، وتوا باش نعديو للفيلم الثاني واللي هو فيلم تونسي دوكيومونتير